Привет зрителям моего видеоблога «Остров Крит. Греция глазами туристов». Я вам сегодня покажу еду, которая у нас в отеле. Вы увидите, что нам дают на завтрак, обед и ужин. Сразу скажу, что по сравнению с Египтом и Турцией, Греция — это просто рай. Тут есть можно абсолютно все. Очень вкусная еда. Целый день, кстати, у нас все включено, all inclusive, поэтому действует шведский стол. Целый день вы можете есть мороженое на завтрак в таверне, на обед и ужин в главном ресторане. Все потрясающе, все свежее, продукты, овощи, все прямо выращенное на Крите. Все пропитано витаминами. Это европейский уровень. Это православная страна, и я советую вам всем приезжать на Крит, отдыхать только здесь. Καβάλα στο Δελφίνι, τον κόσμο γύρισα. Είπα να σε ξεχάσω, μα σ' αποθυμίσα, σ' αποθυμίσα. Δελφίνι, Δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα. Να δω τα γύριστα της, τα ματοτσίνορα, τα ματοτσίνορα. Όπου και να γυρνούσα, ερχόσουν πίσω μου. Λάβω ματιά στο στήθος, το πελαγίσιο μου, πελαγίσιο μου. Δελφίνι, Δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα, πάμε πιο γρήγορα. Να δω τα γύριστα της, τα ματοτσίνορα, τα ματοτσίνορα. Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατήλο, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μισά, σβήσαν τα άστρα τα χρυσά, ξαφνικά από τον ουρανό μας. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι το νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν ούφαρο που μάτισε, στις λίμνης μέσα από το θόλο νερό.